श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, रात्रीचा मध्य प्रहर उलटून गेला आहे. बाहेरची शांतता आता अधिकच गडद आणि गूढ झाली आहे. तुझ्या खोलीतील त्या दिव्यांची ज्योत अधूनमधून थरथरतीये, जणू तिलाही ते येणाऱ्या संकटाची चाहूल लागली आहे. तू अस्वस्थ आहेस, तुझे हातपाय थंड पडले आहेत आणि काळजाची धडधड तुला स्पष्ट ऐकू येत आहे. तुला वाटते की केवळ तुझ्या मनाचे खेळ आहेत. नाही, हा तुझ्या कर्माचा तो हिशोब आहे, जो आजवर तू एका बंदिस्त पेटीत दडवून ठेवला होतास. पण लक्षात ठेव, स्वामींच्या नजरेतून काहीही सुटत नाही. ज्यांनी आजवर तुला अनेकदा सावरलं, दुर्लक्ष केलं, कारण त्यांना वाटलं होतं की माझं हे लेकरू एक दिवस नक्की सुधरेल, पण तू तर त्या करुण्यालाच आपली ढाल बनवलंस आणि स्वतः अहंकार कुरवाळत बसलास. आज ती करुणा संपली आहे आणि न्यायाची वेळ आली आहे. जर तुला वाटत असेल की हा केवळ एक संवाद आहे, तर तू खूप मोठ्या भ्रमात आहेस. हा तुझ्या आत्म्याचा आरसा आहे. तू आजवर ज्यांच्याशी प्रतारणा केलीस, ज्यांच्या विश्वासाला तडा दिलास, त्या सर्वांचे उसासे आज तुझ्या दारावर उभे आहेत. उद्या जेव्हा सूर्य उगवेल तेव्हा तुला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. पण तुझ्याकडे उत्तर आहे का? तू फक्त सबबी शोधल्यास, तू फक्त दुसऱ्यांना दोष दिलास. स्वामी म्हणतात, तुझं रक्षण करणं माझं कर्तव्य आहे, पण तुझं कर्म जर काळं असेल तर मी तुला कसं वाचवणार? आजची ही रात्र तुला एक संधी देत आहे, स्वतःच्या आत डोकावून पाहण्याची. तुझ्या डोळ्यातून वाहणारा प्रत्येक अश्रू आज मोलाचा आहे. हे अश्रू जर पश्चातापाचे असतील तर कदाचित उद्याचा विनाश टळू शकेल, पण जर हे अश्रू केवळ भीतीपोटी असतील तर मग तुझा अंत अटळ आहे. या क्षणी जेव्हा तू हे शब्द ऐकतोयस तेव्हा तुला जाणवत असेल की तुझं हृदय कुणीतरी घट्ट आवळून धरलं आहे. ही अस्वस्थता म्हणजे स्वामींची तुझ्यावरची शेवटची माया आहे. त्यांना अजूनही वाटते की तू परत यावंस. जर या शब्दांनी तुझ्या काळजाचा ठाव घेतला असेल, जर तुला वाटत असेल की हा संदेश खरोखरच तुझ्यासाठी आहे, तर या संवादाला केवळ एक कृती म्हणून नव्हे तर एक साक्ष म्हणून पहा. जर तुझे हात या क्षणी थरथरत असतील तर त्या हातांनी या संवादाला पसंत करून तुझीही साक्ष दे. तू तर स्वामींनी दिलेली ती कबुली आहे की स्वामी, मी ऐकतोय, मी सावध होतोय. तुझ्या या एका कृतीतून तुझा विश्वास प्रकट होऊ दे, कारण स्वामींना तुझ्या शब्दांपेक्षा तुझ्या भावनेची जास्त ओढ आहे. तू एकटा नाहीस जो अंधारात चाच पडतोयस. तुझ्यासारखे असंख्य जीव आहेत जे चुकीच्या वाटेवर चालले आहेत. जर तुला वाटत असेल की हा इशारा तुझ्या एखाद्या जवळच्या व्यक्तीला संकटातून वाचवू शकतो, तर हा निरोप त्यांच्यापर्यंत पोहोचव. हे केवळ माहितीचं देणं घेणं नाही, तर हे एका बुडणाऱ्या माणसाला वाचवण्यासाठी फेकलेलं दोरखंड आहे. तुझा एक सहभाग कुणाचं तरी उद्ध्वस्त होणारं आयुष्य वाचवू शकतो. स्वामींच्या कार्याचा हा एक छोटासा भाग बनून बघ. कदाचित तुझ्या याच पुण्याईमुळे तुझ्या उद्याचा काळ सुसह्य होईल. जे वाटल्याने वाढतं तेच खरं धन असतं. भक्ती आणि सावधानता वाटल्याने लोकांचं भलं होईल आणि त्या भल्याचं तुझं कल्याण दडलं आहे. तुझ्या मनात आता विचारांचं चक्र सुरू झालं असेल. तुला काहीतरी बोलायचं असेल, काहीतरी कबूल करायचं असेल. तुझ्या काळजात जे काही साचलं आहे, जो काही मळभ साठला आहे, तो आज मोकळा कर. या संवादाच्या खाली असलेला अभिप्राय भागात तुझा तो आर्तटाहो, तुझी ती प्रार्थना किंवा श्री स्वामी समर्थ हा महामंत्र लिहून आपली उपस्थिती नोंदव. जेव्हा तू हे सगळे शब्द लिहितोस तेव्हा ते केवळ अक्षर नसतात, तर ते तुझ्या अंतरात्म्याचे स्वामींच्या चरणी अर्पण केलेले पुष्प असतात. तुझे शब्द तिथे वाचले जातील आणि तुझी व्याकुळता स्वामीपर्यंत नक्कीच पोहोचेल. आज संकोच करू नकोस, कारण ही रात्र संकोच करण्याची नाही, तर स्वतःला रिक्त करण्याची आहे. तू आजवर अनेक नाती जोडलीस, अनेक लोकांशी जोडला गेलास, पण या आध्यात्मिक प्रवासात तू आमच्याशी, या स्वामी परिवाराशी जोडले गेला आहेस का? हे जोडले जाणं म्हणजे केवळ एका समूहाचा भाग होणं नाही, तर ही एक प्रतिज्ञा आहे की इथून पुढे मी प्रत्येक पाऊल स्वामींच्या साक्षीने टाकेन. जेव्हा तू या परिवाराचा सदस्य होतो, तुला जाणवेल की तू एकटा नाहीस. स्वामींचे हजारो हात तुला सावरण्यासाठी सज्ज आहेत. ही जोडणी तुझ्या आयुष्याला एक नवी दिशा देईल. उद्या जेव्हा तू उठशील तेव्हा तुला एक नवी ऊर्जा जाणवेल, कारण आता तू एकटा नाहीस.
एकटा प्रवासी नाहीस, तर तुझ्यासोबत स्वामींची ही अखंड शक्ती आहे. हे सदस्यत्व तुझ्या भक्तीच्या प्रवासाची एक नवीन पहाट ठरेल. आणि म्हणूनच मंडळी, चुकीच्या मार्गावर चाललेल्या लोकांना जर तुम्हाला योग्य मार्गावर आणायचे असेल आणि ते पुण्य तुम्हाला तुमच्या पदरात पाडून घ्यायचे असेल, बघा समाजामध्ये अनेक अशी लोक आहेत की आज चुकीच्या मार्गावर चाललेले आहेत, परंतु त्यांना त्याचं ज्ञान नाही आहे. आणि आपण या उद्देशातून, या संदेशातून असंच त्यांना जागं करत आहोत की आता तरी सावध व्हा आणि स्वामीचरणी या तुमच्या सर्व चुका माफ केल्या जातील. आणि या कार्याला तुम्ही सर्वजण आपण मिळून हे कार्य करू. ज्यांना ज्यांना हा व्हिडिओ मिळाला त्यांनी अशा लोकांना शेअर करा जे लोक चुकीच्या मार्गावर चाललेले आहेत आणि त्यांना त्याचं ज्ञानही नाही. आणि म्हणूनच हा मंत्र संपूर्ण ऐका, तुमचं मन परिवर्तन होईल, तुम्ही सकारात्मकतेकडे वळाल आणि तुमचे जे वाईट विचार आहेत ते नाश पावतील. आणि म्हणूनच मंत्र संपूर्ण ऐका. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे, डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत, डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच. बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या, तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात,
तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. 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 ओम
विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम
विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम
विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम
विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम
विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम विश्वस्वरूपाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।